जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार। संध्या खबर जेन विजन आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन सहित शुभकामना। आज सकाळ किसी गुरुत्वपूर्ण घटना एवं दुर्घटना पर नजर पकेवा पूर्व कौन रही पाणीपागर खबर। आज आज 5 तारिख रविवार कौन रही सकाळ पाणीपागर खबर आसतु पूरा खबर पर नजर पकेनवा। दर्शक बंधु, आगामी 5 दिन पर राज्य केतेक जिला को कालबैशाखी चेतावनी झड़ वज्रपात और पवनर संभावना नहीं आगामी 24 घंटा 11 जिला को येलो वार्निंग जारी। भुवनेश्वर बर्तमान जो पाणीपाग खबर अनुजाई झड़ वज्रपात एवं पवन संभावना की आगामी 5 दिन पर राज्य केतेक जिला को चेतावनी जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग सहित बर्तमान भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग यार परवर्ती 2 दिन पर कौन चेतावनी नहीं आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। काँ स्थान में झटका पवन सह घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। 5 तारिख में बढ़िबो वर्षा। आभ्यंतरण जिले में वर्षा संभावना रही। दक्षिण उपकूल जिले में हाल्का वर्षा। सुंदरगढ़, केन्दुझर, कलाहांडी, कोरापुट, मालकानगिरी जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना रही। 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा संभावना रही। 6 तारिख सबु जिले में वर्षा संभावना रही। राज्य में जारी रही बर्तमान खरा वर्षा खेल एवं 2 दिन पर्यंत छेचिब। ओडिशा रे प्रबल वर्षा पाखापाखि 8 तारिख पर्यंत रहिबो। 2 दिन प्रबल वर्षा रहिबो। राज्य में जारी रही खरा वर्षार लुचकारी खेल। खरा को सकाळ खरा मारी आसुवा बेले अपराह्न रे वर्षा ढांकुची कालबैशाखी। आगामी 2 दिन पर्यंत हालुकार मध्यम धरणर वर्षा सहित बिजुली गड़गड़ी होगा नहीं संभावना रही। आज केन्दुझर, मयूरभंज, बरगढ़, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, कोरापुट, मालकानगिरी, रायगढ़ जिले में हाल्का सह बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना रही। यही संभावना को आखि आगे रखी भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान करिछि। दर्शक बंधु, अनेक जिले में आम देखिलु प्रबल वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार रही पारे। आम किसी भिजुआल माध्यम आम स्पष्ट चित्र देखौछु। ओडिशा रे प्रबल वर्षा एवं घड़घड़ी सहित वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो आकलन करिछि ओडिशा रे वर्तमान सेही जिला गुड़ी को है मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, ढेंकानाल, अनुगुल, बौद्ध, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, खोर्धा, पुरी, कंधमाल, कलाहांडी, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, गंजाम, गजपति तन्मध्यरु केतोटी स्तर में पवन बेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेग। अन्य केतेक स्थान में पवन बेग घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर पवन बहिबार संभावना को आखि आगे रखी भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान करिछि। दर्शक बंधु, ओडिशा रे अनेक जगार बर्तमान जो भाई आम देखिलु बर्तमान कालबैशाखी ओडिशा रे प्रबल थिला बेले बर्तमान ता शीतर किछि बर्तमान जो रही वर्षा एवं हाल्का जिते जोर पवन रोचे तार शीत लगुच। कारण आम देखी बर्तमान शीत गाप होता ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तो जो आकलन करिछि ओडिशा रे अनेक जिले रही वर्षा सुनिश्चित रही पारे। पाखापाखि 8 तारिख पर्यंत वर्षा रहिबो एवं 2 तारिख पर्यंत 2 तारिख रे प्रबल 2 दिन भितर प्रबल वर्षा चेचिब ओडिशा रे। याकु नहीं आकलन करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग कहिछि वर्तमान जो भली ग्रीष्म प्रभाव ओडिशा पर जारी रही। दर्शक बंधु, आमे रखिबा वर्तमान जो गरम गुळुगुळी खरार बर्तमान सिझुची सारा ओडिशा। प्रत्येक जिले में बर्तमान टेम्परेचर रही पाखापाखि कौटी 38, 40, कौटी 42 यही स्थान मानक जदि टेम्परेचर अधिका रही ताहार वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग कहिछि आहुरी पाखापाखि 8 तारिख पर्यंत ओडिशा रे प्रबल वर्षा होई पारे ताकू मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। किंतु भारतीय पाणीपाग तार पूर्वानुमान करिछि वर्तमान जो कृषि विभाग फसल कथा जदि चिंता करा जाए ताहले कृषि विभाग वर्तमान वर्षा रे जिते सबू धान गुड़िक नष्ट होछि, अनेक जिनस नष्ट होछि, सेथिपई समस्त को जागृत रहिबा पाई मध्य पाणीपाग विभाग तरफ सतर्क सूचना जारी करिछि। सेति मध्यरु आमे आपण मानकु कहि रखुछु
ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଝଡ଼ ବଜ୍ରପାତ ଓ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ନେଇକି 5 ତାରିଖ ସକାଳଠାରୁ 6 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା 15 ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 6 ତାରିଖ ସକାଳଠାରୁ 7 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା 20ଟା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 7 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 8 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା 30 ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 8 ତାରିଖର ସକାଳ ଠାରୁ 9 ତାରିଖରେ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା 23ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ 9 ତାରିଖ ସକାଳ ଠାରୁ 11 ତାରିଖ ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଶନିବାର ଠାରୁ ଜାରି ହେଉଥିବା କ୍ଲିଣ୍ଟ ଏହି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ସହିତ ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲା ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ସହିତ ବର୍ଷା ରହିଯିବ। ତା ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭଦ୍ରକ ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଛି, କଟକ ରହିଛି, ପୁରୀ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆକଳନ କରିଛି 4ରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଣେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଥାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ବଜ୍ର ପଡ଼ୁଛି, ଏତେ ଜୋର ଗରମ ରହିଛି। ଏହି ଗରମରେ ଲୋକମାନେ ସିଝୁଥିବା ବେଳେ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗରମ ଭିତରେ ପୁଣି ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଖବର ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଦିନରେ ରହୁଛି ଖରା ଏବଂ ରାତି ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀର ବର୍ଷା। ଏହି କାଳବୈଶାଖୀକୁ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା 9 ତାରିଖର କିଛି କୌଣସି ସ୍ୱରାଗ ନାହିଁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ସୁନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଳବୈଶାଖୀରେ ଯେଉଁ ବିପଦ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ କାଳବୈଶାଖୀରେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି।